Hallelujah. Atong ihatag atong pinaka-best sa Ginoo mga igsoon. Karon ng adlaw mga igsoon. Hallelujah. Karon ng adlaw sa Dios. Karon ng adlaw sa pagdaigdig pagsimba. Ibayaw ang atong Mulog sa sayaw, Espiritu magugyaw, balaan ng Diyos. Daigon ko ikaw, O Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Yes, Lord. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw sa way katapusan. Karon ang adlaw sa Yes, Lord. adlaw sa pagdaigdig pagsimba. Ibayaw ang atong Lukso igsoon. Hallelujah. mulukso, isayaw, Espiritu magugyaw, balaan ang Diyos. Daigon ko ikaw, O Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Yes, Lord. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw sa way katapusan. Daigon ko ikaw, O Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Yes, Lord. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw sa way katapusan. Daigon ko ikaw sa way katapusan. Daigon ko ikaw sa way katapusan. Hallelujah. Magpabilin ta mga igsoon sa itong pagdaig sa itong buhay nga Diyos. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Pagkanindot ang kinabuhi, Kristohanon, amen. Naghagalan tuso, makapahiyong gihapon. Walay angay nga kabalakan, kay siya nga nagpuyo ka nato, makagagahom sa tanan. Pagkanindot ang kinabuhi, Kristohanon, bisag nagpagalan tuso, makapahiyong gihapon. Walay angay nga kabalakan. Yes, Lord. Kay siya nga nagpuyo ka nato, makagagahom sa tanan. Mapabili kami kanimo,
Huwag makababag sa mga pagdaig kanimo Dios. Yes, Jesus. Pagkanindot ng kinabuhi Kristohano bisag dagagalang tuson makapahiyong gihapon walay angay nga kabalakan kay siya nga nagpuyo kanato makagagahon sa tanan magpabilin kami kanimo huwag man ang problem May kasulbaran o Dios. Hallelujah. Huwag makababag sa mong pagsimba kay ikaw manang tapos nga pasidunggan kay magpabilin kami kanimo huwag man ang problema may kasulbaran huwag makababag sa mong pagsimba kay ikaw manang tapos nga pasidunggan Yes, Lord. Hallelujah. Takos ka nga pasidunggan sa mga pagdaig. Yes, Jesus. Angayan ka sa mga pagdaig, oh God. Hallelujah. Ato isa tumakamot mga igsoon. Magpabilin kami kanimo huwag man ang problema May kasulbaran o Dios. kasulbaran huwag makababag sa mong pagsimba kay ikaw manang tapos nga pasidunggan kay magpabilin kami kanimo huwag man ang problema may kasulbaran huwag makababag sa mong pagdaig Yes, Lord kay ikaw manang tapos nga pasidunggan Yes, Jesus We praise your name, Lord God. Amo kang ibayaw man. Hallelujah. We praise your name, Lord. Jesus. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Angayin ka sa mga pagdaig, man. Angayin ka sa mga pagsimba, Lord. Jesus. Salamat sa mong kaayo sa mong kinabuhi, Lord God. Walay makatupong, Amahan. Kung giunsa minimo pagigugma, Lord. Hallelujah. Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, yes, Lord. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
voice. You have led me to the fire in my darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived of the goodness of God. So my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful. Oh, 'cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, you are so good, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Amahan, sa imong kamaayo, sa imong kinabuhi, Lord. Hallelujah. Your goodness is running after me. Come on, church, atong simbahan na itong buhay nga Diyos. Hallelujah. It's running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Lord, you're so faithful, Lord God. You're so good, Father God. Hallelujah, Jesus. With every breath that I am able, and I will live of the goodness of God all my life. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, we will sing, Lord God, tungkol sa imong kamaayo, Lord God. Hallelujah. Isa, ang ay lamang ikaw, Lord God, na ulian sa tanang dungog, himayag pagpasalamat, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Pagkanindot nga magdaig ug musimba sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Imin kayo sa anaagyud ang katagbawan. Hallelujah. Og karon mga igsoon tungod kay maayo ang atong Dios ug matinud-anon siya sa matag usa kanato og karon ang panahon mga igsoon.
atong ipadayang atong kadaugan ang kamaayo sa atong buhi nga Dios diri kanato. Oh, Sister Bikete, welcome mga igsoon. May gabi mga igsoon. Kanang grabe ang kanta mga igsoon, no? Goodness of God. Ing ana akong napil last week mga igsoon kay nakasinatig ko og kanang pagsuway mga igsoon. Kini ganing naana si Kristo sa atong kasing-kasing. Dili na gyud ta mabalaka mga igsoon kay kanang anak nako nga laki giubog gyud mga igsoon, gisipon. Nya didtong adlaw Huwebes sumad karon kay nagpa-check up me. Nya dili maayo kay ingon ang doktor okay ra ang iyang ubo pero ang iyang dugo mga igsoon taas ang iyang kagaw gani niya. Ingon siya nga pneumonia kuno mga igsoon pero mild ra siya kay wala man siya hilanti. Pero ang ipik yun sa mao nga pneumonia mga igsoon mild, wala hilanti pero ang imong lawas kapoy kayo mga igsoon. Og ang nakanindot sa Ginoo, grabe ka maayo niya kay kani ba yang tambal mga igsoon og wala kay nilibo basta kuan mga igsoon. Ing ana iyasad gitagbo mga igsoon, ing ana ka maayo ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Kanang naa gani sa salmo nga ang tawo nga matarong basta mutawag kaniya mga igsoon, ing ana ang Dios ka matinud-anon mga igsoon. Ug sulayin ninyo mga igsoon kay ang atong buhi nga Dios dili gayud pa pasagdan, dili gayud niya bayaan mga igsoon. Ing ana pagkamaayo dalaygon ang Dios ug karon mga igsoon asa na to ang akong anak kalalaki mga igsoon nagsige nagpangayog 5 kay sige nagpangayog 4. Ing ana mga igsoon ang Dios nga atong gialagaran grabe kagamhanan og milagroso. Kini lang ang tanang dungog ug himaya pagpasalamat. Amen. Pagkanindot ning kinabuhing Kristohanon mga igsoon bisan naay kabalaka problema mapahiyomon gihapon sa amen. Kay tungod kay naata si Jehovah Rapha ang atong mananambal. Amen. O karon kinsay musud mo pasalamat mga igsoon. O atong i-welcome si Igsong Jo. Praise the Lord. May gabi mga igsoon, isa na ako kawangon na papasalamat nga di nagmalampuson, nagmadaogon ang among paglaag dito sa dalagit. Padulong dito mga igsoon, himuot kay mi kay dasok kayo ba. Labi na nga si Vanessa murag dako gyud siya di hukot yung kay mi mga igsoon. Pero niya si Jassy kay naman siya sa front niya. Time jud to mga igsoon nga hapit jud mi gidip igan mo to ni Ana Jassy pala pagtan-aw siya nga nagtan-aw bitaw ko nakaingon din na nasagunto ang sakyanan mga igsoon kay grabe ang motor kung ningwi pa to gamay si Mac tumba jud ang motor mo na nga ni Ana jud ko nga may jud kay ang Ginoo nga din siya jud panalipod sa iyang mga katawhan og nagmadaogon naabot mi sa Mantalongon nga madaogon og napauli pud mi diri sa Cebu nga nagmadaogon mo na nga dalaygon kay ang Ginoo kung imo galing itugyan ang imuhang paglakaw ang Dios gud mga igsoon magauban man ang mapasalamaton kayo mi enjoy mi dito dapita na kauban na mga among igsoon sa pagtuo sila si Brother Edel si Pastor Eric daghan tong mga igsoon nakaingon jud mi nga Lord kato nga time pagkakita pud nako sa video kanindot sa tema self-control ko Lord sakto ginunta to kaayo pero wala gyapon na siya nakawang mga igsoon tungod kay nagtan-aw mi sa mao nga mensahe mo na ang Dios gyud di ay magpangga nato og magdasig mo na nga padayon ta mga igsoon nga mga laga sa tumbuhi nga Dios nga matinud-anon dili lang kay lingkod-lingkod lang ta diri dili lang kay pangalagad lang kundi na jud ay tumong nga ang ato ang kasing-kasing limpihon sa tumbuhi nga Dios ug mahimo ta nga inig-abot niya kanang takos tayo ba mo dawat sa tumbuhi nga namusuga sa tumbuhi nga Dios mo na nga ang atong gipangandoy ang atong gikinabuhi ining kalibutan ng mga igsoon na enjoy ta sa pagpangalaga sa tumbuhi nga Dios uban sa pagkamatinud-anon mo na nga ang Dios gayud nagapanalangin ka naton tanan bisan panini nga God of glory ang Dios mga igsoon nagasuporta ug nagkig-uban sa mga alagad sa Dios nga yang gibutang yang gimugna diri dapita wala jud makawang mga igsoon bisan sa mga pagsulay nga moabot sa financial man pero ang Ginoo gyapon mga igsoon nagasupport palihim nga nagsupport ang atong buhi nga Dios mga igsoon dalaygon kaayo madaagogon kayo tang tanan mga igsoon mo nang dungog ug himaya iya lamang kayo sa tumbuhi nga Dios. Amen. Hallelujah no. Nindot kaayo ko kuyog mo katong mga igsoon.
Bitaw na nindot king kinabuhing Kristohanon ingon sila kay kuan kuno boring kay daghan kuno dili diha dito nga na ba. Pero sayop sila mga igsoon ang kinabuhing Kristohanon anagid ang tinuuray nga kalipay mga igsoon. Mo na dili gyud ta mobiya sa pagpangalaga sa atong buhi nga Dios kay dili gyud ta niya pasagdan tungod kay maayo siya mga igsoon nagpanalipdan gyud mit sa mga dapit. O karon ang last mo pasalamat mga igsoon. Kisa man layo pa kay itong Miyerkules mga igsoon sa Praise Avenue, then Huwebes, layo pagit kayo to. Oh. Unsa man, atong welcome si Sister Jubilin kay tagsar gyud ni sa mubarog mga igsoon. Mga gabi sa tanan. Di sad nako pakyason na pasalamat day. Long time ago na wa ko kakuan sa Huwebes kay sa dagang kakulian sa estudyante or kuan, even though nagmatinud-anan gyapon ta sa tuang buhay nga Dios. Ako lang i-share kaninyo ang last month nga nahitabo ni mama. Na siya kanang gibati sa iyang lawas nga uric, ni taas yang uric, ni kuan ang iyang heart, iyang cholesterol na awayon man gid kay kaming mama. Awayon jud kay kaming mama gyud. Yeah. Mao jud ay banding namon duha kanang masigimig kanang lalis lang. Lalis sa usa ka inahan og anak ba. Naamo gina, di magina siya mahitabo. Di magina malikayan. So ako ang nahabiling babay kay akong ati to aman sa Mindanao niya. Layo-layo man pud kayo ang ako ang magwang sadsan niya ba. Even though nga kanang naa diha ang ako ang kinamamuang kinamagwangan. So nakita na ako sa akong mama nga nalugbo gyud siya, digi siya ka barog, digi niya ako dili man ko kuan kanang bukal ko pero dili kay ko kuan ba mura kog makuan sa akong mama ba nga. First time nga nahitabo gina niya nga nakuan siya. Ang kailagan mo pud kay tanan laglaag. Kaon diri kaon didto. Sa unsa na like kanon. So mo to ni resulta sa tahong sa saak. Murag ni taas ang yang uric. So ako nga usa ka anak nga nakita na ko nga humama din ka barog ba. So ni action jud og luha. Nang wa ko kasabot sa akong gibati ba kay wa man akong ati. Ako rang usa niya, akong duha ka igsuon lalaki di pud kay na sila magkasundo. So ako ang nagpabilin nga nag-agak niya pila ka semana at balik-balik ni sa kuan sa ospital niya. Wa to na mo na hibaw, wala to na mo na kuan katong last merong semana sa Wednesday si Jasmine ni kuan siguro to ni testimony niya aka nang nindot jud nga naatay Ginoo kay even do nga nikalit siya kalugpok nga murag gid siya ganang wan ay umoy sa iyang tiil. Pag adto na mo sa ila ka sa Biron. Pero bay mahala na sa Biron. Kanang na kuan man siya gikan na to usa ka semana nakaangak-ang na siya, nakabarog-barog na siya. So dako lang ko pasalamat sa Ginoo nga kanang sabisan ingon ana ba nga dili sad kay present kay sa kami sa kuan sa churches even though nga kay nagtimatindud-anon man ta nangalagad sa Ginoo dunay kadaugan karon akong mama na nakabarog na intaw nakaluhag-luhag na iyang mga kuan pero kumo na may gamay nga kuan siyang nerves na take siya tambal ron na sa maintenance. So akong diha kay ko nagdako pasalamat sa Ginoo sa kadaugan nga gihatag ni mama nga buwan na kapin naulian na siya duha ka buwan naulian na siya. So dungog imaya ug pasalamat diha lang sa Ginoo. Thank you. Amen. Inana kami lagros sa atong Dios nga gilagaran mga igsoon. Mana Tilinda, kanunay ari lang kita diriti kay ngano daghang kitang senior citizen diri na 75 years old, na 73, na 72, 70 kati. O mana mga igsoon dili gid nato ilabay kawang ang adlang Miyerkules ug adlang Huwebes mga igsoon moatin kita sa pulong sa atong buhi nga Dios. O karon mga igsoon andam labang tanan sa pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Og
Karon ang panahon ang atong i-welcome ang mensaherong ipadala sa atong buhi nga Dios si Pastor Marlo Villarasa. May gabi na tang tanan, Megson? Dili mo bungol ang microphone? Okay ra? Pikay mong tapat, Megson, na ang pulong sa Ginoo makigistorya nimo karon kagabion. Hallelujah, magampo ta Ginoong Hesus. Salamat nining kay gayunan nga kami magkapundok karon nining higayuna sa adlaw nga Huwebes. Among gipangayo kanimo Ginoo nga ikaw magapanag-iya sa among mga mata. Ikaw makapanag-iya sa among mga dalunggan. Panag-iya ang tibok namong kinabuhi, Lord, nga mahimo Ginoo nga makabaton kami kagana sa pagpaminaw sa imong mga pulong ug mga mensahe Ginoo, nga mahimo kining bahandi treasure diri sa among mga kinabuhi, nga maghatag kini kanamo Ginoo kusog sumbandan sa mga adlaw-adlaw namo nga kinabuhi. Among pagampo o Dios nga makakatuon kami Ginoo sa imong mga pulong ug sa imong mga mensahe. Kini among giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Karon kay gayon na maigsoon, nagkinahanglan kita og sakto nga kakugi. No, kay wata kabaw nga kung unsa nga panahon nga muasdang ang kalisod, muasdang ang panginahanglan. Pero kung wala kay savings, wala kay natigom, agoy ang tao adto gid padung sa mga tigpautang. No? Ya maputos ta sa utang, maglugos na tag-recover. Og ako usa ko sa nabiktima nga giduulan pud og daghan kay nga mga tawo. Maluoy man kita. Gidaganan og pila ka milmil pero wala mapurdoy. Og tinuod ang mga igsoon tungod kay maluoy lagi ta kining nagpaabang tag mga balay, nga boarding house. Mohangyo nimo ang usa ka tawo didto, manuktok, way kuan ana. Imo pagkinahanglan gi kayo imong tugutan. Imong tagaan gid. Og karon mga igsoon, maanad man na. Maanad ang tao. Sunod kay gayon, nga to sa katulo kay gayon. Kay imo natabangan. Hantod may igsoon, dako na gid kayo, dinagi mada. Ug mo nang higayon na mga igsoon nga makamauta mo gamit sa atong kaluoy. Maayo nang maluoy tag tao, mutabang tag tao, pero abusahan sad ang imong pagkamaayo. Luoy kay ka. Mao ang pulong sa Ginoo karong kagabion. Magtudlo nato nga magkinugihan ta. Amen. Matod pa ni Apostol Pablo diha sa simbahan sa Tesalonica. Nag-advise si Apostol Pablo sa kongregasyon, sa iyang mga kauban dito, sa mga tumutuo dito sa Tesalonica. O atong primero nga verse naa sa ikaduhang Tesalonica 3, chapter 3, magsugot ta sa 6 ngadto sa 11. Mga igsoon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan. Avoid. Magpa-distansya lang tagamay sa mga kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan ug pamatasan nga among gibilin kanila. Gipay mangnuan ni Apostol Pablo ang maong simbahan nga na murag naa sila manual ba. Pero lagi kay musugmat man ang literty sa tao, magtinapulan magid. Mao na mga igsoon, ningon si Apostol Pablo nga palayo mo sa mga tao nga kanang magtinapulan kay nga naman manakod na. Tinuod na mga igsoon, manakod na ang kanang kinaiya nga pagkatapulan. Beware mo ana mga igsoon. Kung kinsa ang imong gikuyugan, kung kinsa imong kauban, mo determine na kung kinsa ka. Amen? Kung nag-uban-uban ka sa imong papa nga, kugihan kayo, mananom, kugihan kayo, mamanday, makakatuon ka. Pero kung makita ka sa imong papa nga, siting pretty ra, ang imong anak, makakatuon sana. Ang pulong sa Ginoo, magtudlo nato karong kagabi una, nga, dili ta magtinapulan. No? Himo nato ang atong kaugalingon nga sumbanan, nga mahimo ta nga ehemplo sa musunod nato, nga makita sa mga gagmay sa nagsunod nato nga makita nila nga nag-effort ta, naningkamot ta sa kinabuhi. Amen? O beware or distansya lang gamay. No, kung makita nga kinira bang magtinapulan ta, kinira bang maura ba na isiaw.
magpundok-pundok nito asa ganahan gid ang tawa na. Asa tong magpundok-pundok, o magmaritis man na. At asa na sila dito magpundok-pundok. Katong way mga trabaho, ang ilang lingaw ato aw ilang pulutan ka na imong silingan. Mo na trabaho mga igsoon og ang pulong sa Ginoo nag-encourage nato nga di tiya magtinapulan. Sa verse 2. Sa verse 7, kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo o gitagaan og example ni Apostol Pablo ang taga simbahan sa Tesalonica nga kami tagaan sila example wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Mo ni gihimo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mga igsoon, wala siya magsalig nga ingon nga gisuportaan sa church. Nagbasa mo sa inyong Bible, na yung mga churches sama sa Pilipos nga nihatag sa ilang hinabang ni Apostol Pablo. Pero apan si Apostol Pablo wala magsalig ni anak mga igsoon. Si Apostol Pablo usa siya ka tent maker. Unsa man siya iskilado siya nga minister. Usa siya ka negosyante og tigbuhat og mga tent, tolda sa ilang panahon. Og si Apostol Pablo nahimo siya nga maayo nga example. Makapamuhat siya bisan walay kwarta. Makapamuhat siya nga effective tungod kay nahimo siyang ehemplo. Mas effective ka kung naa kay money nga mamuhat ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay dagha mga pastor nga dili gid kaangot sa lumba sa kinabuhi sa pagpangalagad. Nga naman, unsa ipa-eskwela kung maanak, dagko na. Unsa may ibayad sa among mga gidatahan, atras sila. O maayo kay mga igsoon nga mga lagat sa Ginoo nga kauban sa atong gold, kauban sa atong silver, kauban sa atong bahandi nga atong ipagamit usab sa Ginoo. Og si Apostol Pablo usa ka example. No? Makita na nimo sa mga kaiglesiyahan dinhi sa Pilipinas or dito sa gawas sa nasod. Makita na nimo dili pag-promote sa ilangan. Si Ed Villanueva. Daghan siyang negosyo nga to sa Amerika. Mga eskwelahan. Og ingon nga daghan siya silver or gold. Iyan gipagamit diha sa pagpalapad sa ebanghelyo sa Dios. Og effective kayo mga igsoon. Effective kayo. No? Ang kanang founder sa Christ of the Healer. Kisay nga nana niya. No, Rod Kubos. Nga namumungingi po sa gold. No? Murag si kuan. Murag si Ri. No nga ana ba? Makita abot maigsuon ba nga ang nagda sa word, ang nagbarog diri mahimo nga maayong ehemplo. Unsa man mo pag preach og panalangin sa Ginoo nga ultimate ka pastor naglisod-lisod. No? Mo na mga igsuon nga confident sa atong kagalingon. Ingon nga usa ka example. Si Apostol Pablo iyang gihimo ang iyang kagalingon nga usa ka example. Pikpika imong tapad, are you God example? Sa verse 8, wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Kita niya magson, si Apostol Pablo, hinuon nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw o gabi aron dili mahasol. Para dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Kita nato magson, dili siya dependent sa kongregasyon. Nga naman, skilled siya. Naa say naibawaan nga trabaho. Ngingig sa Apostol Pablo. Ug nindot kayo nga mga lagad ta sa Ginoo maigsoon nga ni-prosper po ta sa tanan nga bahin. Dili lang sa physical, dili lang sa spiritual, dili lang sa knowledge. Hasta sa mga material nga butang. Kay maunay nahitabo sa simbahan sa Corinto. Ni-prosper ang maong simbahan. Munta nindot nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo mabalanse siya. No? Dili lang kay puno ka sa kaalam sa kay balo, apan sa material pod nga blessing. Nagdaginot og wagid. Nga naman nakita sa mga mata ni Apostol Pablo nga ang simbahan sa Corinto nilambo ang mga
Magtutuunan dapita. Dili lang sa kaalam nga ilang naangkon. Hasta sa kalidad sa ilang panganabuhi ni excel. Ug mao ni siya mahigsoon tudloan ta karon sa pulong sa Ginoo nga dili ta magtinapulan. Sa verse 9, gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pangayo og suhol. Kundili aron mahimo kami ninyong sumbanan. Example, no? Natay sumbanan nga dili kita magtinapulan sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay bawta ang atong Ginoo Jehovah Jireh, kay bawta ang atong Ginoo Jehovah Rapha, the great provider, ang atong Ginoo healer. Pero kung dili ka maningkamot, kinahanglan man ka magbudlay, magpasingot, kinahanglan ka magampo nga panalanginan ang buhat sa imong mga kamot. No? Ug ingana ang pulong sa Ginoo mayson. Ang sekreto sa success, Mateo 7:7. Knock and the door will be open. Seek, pangita ug kamo makakaplag, panuktok ug tanan nga manuktok pag-ablihan. No? Wala magtudlo ang pulong sa Ginoo nga magtinapulan ta. Pangitaon nato ang mga butang nga gusto nimo, ang mga butang nga makapahimuota sa Ginoong Hesus. Ug gihimo nila ni Apostol Pablo. Ingon nga sumbanan sa mga katawhan. Hallelujah. Og ang ato dayong title karon, Zero Motivation. Walay kadasig. No? Walay kagana sa pagbuhat ug maayo. Walay kagana sa pagbuhat og mga bulhaton sa panimalay. Walay kagana nga mubangon og sayo. Walay kagana. Walay kadasig sa pag negosyo, sa panagsikay-sikay. Og ang pulong sa Ginoo karon maigsoon, ingon nga ang manggialamon nga hari nga si Solomon nagtambag sa matag usa kanato karon, dili tambag sa inyong pastor ha. Ang tanan nga atong gistoryahan karon maigsoon, kinutlo ngadto sa Biblia. Diin man ni nako nakuha sa dihang naminaw ko sa pulong sa Ginoo, nagwali si Sister Marasol. Sa dihang niingon siya, ayaw pa kana ang taong tapulan. Giingnan ko sa akong mama na, ug nag-reminds na ako, no. Ingana ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Katong giwali nako pagka naging Domingo. Mao gapon part 2 ni siya. Mga wali ni Sister Marsol, og kinahanglan nga grounded ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga magkakutkot gid ka unsay gihatag sa preacher. Nga naman magamit na nimo sa adlaw-adlaw nimo ang kinabuhi. Magamit na nimo. Ug daghan ka makuhag mga pagtulunan. Ang usa ka preacher ug ang usa ka life coach ug usa ka pastor, nagbudlay na sila maayog tudlo. Nagbudlay na sila maayog study. Pero kung iniguli nimo di ka kay ba magbound. Bisag ang title na lang to imo may bawaan. Di ka makita og ni excel or ni progress ang imong kinabuhi magsuon. Nga naman. Mura ra man kag kanang namiminaw rag drama iguli ni siya awan mulabay ra to nga mapulong. Pero kung imo ni siyang inamnam, imo ni siyang ipadayon pagtuon hantod sa inyong balay. Unsa man to gisgutan oy nga bersikulo, makita na nimo kayo na nimo mag-review ka. Pero sama lang ka sa estudyante nga iniguli nimo. Ngitag kung ana naglatay-latay nga kuan, tiki awa na. Ang pagpaminaw po sa pulong sa Ginoo nga maigsoon, ingon nga kami nag-transfer mig mga data ba. Informasyon da ninyo. Paningkamot mo nga matipigan sa inyong kasing-kasing. Amen? Nga naman, dugay na po na malakbitan ni pastor. Sama sa among Bible study, katong niaging Domingo, Lunes, nga naghisgot si Sister Marinel og kanang hill, imperno. Og dito maigsoon sa dihang mabalikan na po nimo ang mga topic. Dili na ingon nga mula bayra nga imong gitun-an na kuan na sa imong una-una. No? About hill, na gitawag og hadis. Na gitawag og gihina, na gitawag og tartarus. Unsa man na siya?
ang kanang Sheol, mao nang Hades, lugar sa mga patay. Diin ang mga makasasala o sa Old Testament katong mga Old Testament saint naa dito nahimutang sa kiliran ni Abraham. Di man ninyo maigsoon kay dili na mao na mga fundamental sa Bible ba? Nga makakuha ka sa mao din o lisod kayo nga manghagdaw na lang ka, di ka makahinumdum sa mga pagtulunan sa Biblia. Mao na nga pag quick to listen. Kinaandam mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Di nang kanang Hades. Mao nay lugar sa mga makasasala. No? Naam na si partisyon da bungaw. Ang usa diri sa Abraham's bosom. Ang usa pod katong usa ka dato nahimutang sa init nga dapit, naganto siya. No? Mura na siya o kanang sa jail pa ba? Magwiting ka. Mura na siya detention center. No? Nga sa adlaw sa paghupong giandam na siya. Giandam na sa init na dapita. Ug matod pa nila sa mga scholar kuno sa uban pod nga mga pagtulunan nga dili kuno na tinuod. Ilustrasyon ra kuno na or kuan ra kuno na sa example. Pero hinumdumin niyo maigsoon nga atong Ginoo omniscient siya. Kay bawo siya sa future, kay bawo siya sa ugma. Ug tinuod na siya, dili na ingon nga example ug ilustrasyon ra. Tinuod na siya, mao nay nahitabo. Ngano man si Jesus Christ, sadyang namatay siya sa krus. Niadto siya sa kinahiladman. Gikuha niya ang katong naa sa kiliran ni Abraham ug gidala niya ngadto sa paraiso. Amen. Mao na siya mga igsoon ug bakante nato dito dapita. Katong naa sa kiliran ni Abraham. Pero katong dito dapita, katong naa dito ang mga makasala, katong nahimutangan sa dato, naa pa to dito ug napun-an pa to hantod karon. Ug gipreparar kanang mga panahona sa adlaw sa paghukom naa diha sa Revelation 20. No, nga ang Hades sadyang gihukman na itambog mo to sa linaw nga kalayo mao na gitawag og gihina. Lake of fire. Latik. Mao na maigsoon nga timan ana to nga naa day klase. Nga kuan na ni, gitawag na ilag intermediate hill. No, o kanang Tartarus din ang katong mga fallen angel. Mga demon din didto. Gitambog nga to sa kinhiladman. O gipreparar kanang mga demon sa adlaw sa panghukom nga sa pag-judge awan kuha na maigsoon ni tabok ra ta ha kay nang alang na ni sa ang pagpuno sa atong knowledge ba kay balo nga naa day ngani ang hill day part dili man ka na ingon nga kanang mauna gina ang lake of fire no kay diri naman nga sa Revelation ang lake of fire diri na siya o diha mga igsoon judgment ngilingig kay mahitabo ngilingig mahitabo ug mangutanaw mga igsoon nanabay tawo sa impierno wala pa tawo ang impierno bakante pa siya o balik ta sa zero motivation ato ta sa sulat ni Haring Solomon sa panultihon ingon siya diha sa panultihon size ngadto sa 11 tawong tapulan, hinayon lang nato para di masakitan. Kinahanglan nga makakaton ka ug pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init alang sa tigtugnaw. Gihatag pagtulunan ni Solomon ang usa ka hulmigas. Nga wala sila pangulo apan nagtrabaho sila. Matod pa sa nag-study sa mga anthropologist. Ang ant kuno, ang kinahulmigas kuno, wala kuno ni siya dunggan. Mao kuno nang magbangga sila magkiskis ba. Okay, mao kuno na siya ilang pag-ila ba. Ug mao na sila ilang paagi nga magka-communicate sila. Wala na sila dulunggan apan kung mag dinasmagay na sila o anak makalit na gina siya anak no o kay bawo na sila asa dapit ang pagkaon asa sila naadto
ug matod pa ni Solomon nga makakataon kamo pareha sa usa ka hulmigas nga nagtigom sila ug pagkaon panahon sa ating init alang sa tigtugnaw ug maunay atong kuwag panag-ingnan maigsoon kay wala ta kay balo sa mga umaabot mas maayo nang nakapangandam ta kaysa adto pa ka mangandam sa apiki na kayo. No? Mao nay makuha natog pagtulunan unsam ning hulmigas. Ang kining hulmigas mga igsoon. Matod pa sa nag-eskwela nini sa mga anthropologist. Nga ang usa kuno ka abilidad sa hulmigas. Kaya siya mo pasan, kaya siya mo alsa. Gikan sa 10% ngadto sa 10% sa iyang body weight. Labaw pa sa iyang body weight 10 to 50. Labaw pa sa iyang body weight. Nga na siya kangilngig nga makaalsa. Tanawa na siya mag-alsa bukog ang hulmigas, dako kayo, siya gamay kayo. Mao na siya may suon nga makita nimo ang usa ka hulmigas nga kuag panag-ingnan, pagtulunan ni Haring Solomon nga dili ta magpunay, no? O tinapulan. Kuan na tog panag-ingnan ang usa ka hulmigas nga ingani siya kakugyan, no? Matod pag nila nga ang usa kuno ka hulmigas mopahuway lang kuno og 4 ka oras. Motrabaho lang kuno siya og 19 ka oras. So mopahuway pa yung hulmigas po taon. Og nadasig ko maigsoon sa mga Koreano dito sa South Korea. Din ilaging ipagsigarbo ng ilang kagalingon nga motrabaho mi upat ra ka kuan ko no, upat ra kuno ka oras ang ilang pahuway ngadto sa 2 ka oras. Mao na ilang panghambog. Yung mao na kugihan kuno kay sila dito. Sa unang panahon kuno nga sila kuno diri dapita sa Pilipinas nang langyaw po kuno sila diri. Himo kuno sila bridge, naghimo kuno sila sa unsa na lang to ilang gipangwan, isgutan. Apan tungod lagi sa kakugi. Nalabwan pa kuno nila ang Pilipinas. Medyo ang history ba? Dili kay tapulan ang mga Pilipino. No? Dili kay tapulan ang Pilipino, madiskarte lang. Og sa verse sunod inday 9 magpadayon ka pa ba lamang og katulog taong kugihan kanos ka man mubangon. Sunod inday moingon ka ba lamang mutag pilaw lamang ako kadiyot og manghiyugpos una ako og mupahulay og makadiyot. Mao ni ngilngig kay Megson sa verse 11 apan samtang matulog ka muhas magkanimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. Wala ka kapangandam, wala kay savings, wala ka magtigom sa imong future, wala nimo pangandami. Kumuhasmag nimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. Hasta ang imong underwear, basig imo iprenta dito kuan. Bombay o basig madawat ta si Buana. Nga naman, mauna siya resulta sa taong tapulan. No? O mag-encourage na to ang pulong sa Ginoo nga, di, taong-taong magtinapulan na, pikpikay man tupad, naaya pag tinapulan. Iya pag tinapulan, kaya ang pulong sa Ginoo magsoon, magapanalangin sa buhat sa imong mga kamot. Amen? O ang pulong sa Ginoo magsoon, nagtudlo nato karon kagabion, nga unta makaput nato ang atong mga pangandoy ug mga plano. Unta makaput nato ang atong mga damgo. Unsaon man nimo pag kaput ang imong mga damgo, pagpunay katug. Dili. Kundi kakugi pagtuon sa mga pagtulunan. Abliha imong notebook kung estudyante ka. Abliha ang imong mga assignment o libro. Tun-i, no? Kay para makabuti ang imong mga damgo ug plano. Para di ta mamayabas. Amen? Mao na may son kay para di ta mahimong ikog. Kundi mahimo kitang una, no? Ingon nga ehemplo. Tanawa na sila nga mga
naningkamot gid kayo sa pag-eskwela. Makita nimo nga ang oportunidad, ang kahigayunan, sila'y gugdon. Sila'y pangitaon. Amen? Mao na magkugita kung estudyante ta, kung nang-eskwela ta, magkugita sa pag-eskwela. Nga naman, pulpak ra ba ang pulong sa Ginoo sa pagbadlong, pagtudlo nato. Amen. Og dili nato himuon mga igsoon nga ang atong kinaiya sama sa pagkatapulan. Kaya naara ba'y kinaiya gid ang tao ani? Inyong pastor na ay kinaiya ani. Mahimo sa inyong pastor nga matug ug maghigda tibok adlaw. Mahimo. Ano man? Ingan naman nakaprepara naman sa future. Mahimo. Apan mga igsoon, kung di ka manigkamot, may hinungdan nga ang imong mga pangandoy o ang imong ugma dili makabot. Wa man kay libur sa imong pagpaningkamot. Ang imong oras ug panahon wa nimo gi-invest pag-ayo. Ang imong oras ug panahon wa nimo gigamit og maayo. Nakaibaw mo maigsoon nga adunay mga bata pa kayo nga nag-earn na og nikita nagdagko. Kanang usa ka vlogger kauban sa iyang mga ginikanan kanang naa sa YouTube kanang si Ryan Toys. Mao na ngan sa ilang channel Ryan Toys. Di ni income og mao ang channel. Usa ka bata ni earn og dako na kay nga kantidad. Og daghan kayo karon maisuon sa bag-o nga panahon. Naara sa balay gigamit lang ang ilang kaugalingon nga kahibalo, skilled gapon. Tungod kay daghan sila nakamahuan. Gigamit gid ang panahon sa pagbansay-bansay sa lahi-lahi nga istorya. Kaya mo English, diha sa ilang balay. Nag-work from home ra. Nara sa balay trabaho. Nga naman, kamauman sila mo English. Og dili na to buhaton maigsoon nga di ta magkat-on. No? Muhunong ta sa pagtuon. Kung tanaw nimo kanang gusto ka magnegosyo, kay mao magini kuan gid sa tao, pero pangutana diha unsa nga klase nga negosyo imong sudlan? Kay nagkinahanglan man ta og learning, skilled. Maninda kog sudan. Timan ninyo unsa ka sensitive ang papanindag sudan. Magkakita na sila something ana diha, adin ana mo balik. Bisan unsa nga produkto. Ang imong customer dali kay mo idlas. Mao na maigsuon nga sa pagnegosyo nagkinahanglan gid og kakugi. Pailob, patient, diskarte. Og ang pulong sa Ginoo karong kagabion sa sunod nga nga slide. Matod gapon ni Solomon ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang apan dili niya kini angkon. Ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Makita niya maigsoon unsa ang kalainan sa usa ka tapulan ug usa ka kugihan. Makita nimo nga maangko niya ang tanan niyang nagustuhan. Nga naman. Naman siya trabaho. Naningkamot man siya. Pero ang nagpunay katug, ang nagpunay og irag-irag, di niya maangkon ang iyang mga pangandoy. Puro lang pangandoy, puro lang damgo. No? Maabta na lang sa kaguwangon. Maabta na lang sa kaguwangon. Nilabay na dito ang panahon. Mo na may son kung mangandoy ta. We must work hard. Mag-effort ta og maayo. Pikpik kay mo tapad, nanaba kay pangandoy. Pag-effort og mayo. Din ang Ginoo magpanalangin sa buhat sa imong mga kamot mga igsoon. Maunay way of success. Nato bang usa ka adlaw nag-blessing mig balay. Nga ako ilang gihangyo. Kubisan pag kaligoon tanig holy water imong balay, pero kung ang nagpuyo na ini puros tapulan, dili gid mapanalanginan ang balay. Amen? Mao na may suon. Kung ang mga tao nagpuyo sa usa ka panimalay nga
nagkugi og maayo, naningkamot og maayo. Ang Ginoo magpanalangin, buhat sa ilang mga kamot. Amen? O sunod na to nga verse, panultihon, 10:4, ngadto sa 5. Makapobre kanimo ang pagkatapulan, apan makadato kanimo ang pagkakugihan. Pikpikay imong tapad. Pagkinugyan. Bisan sud sa atong panimalay mga igsoon ha. Bisan asa sa atong eskwelahan, labi na gyud sa atong sud sa panimalay, ana gid magsugod ang atong pagkakugihan. Dili ang iring may hugason sa mga hugason. No? Udo na lang ang mga plato diha sa kay limot-limutan lang. Unya rana pa, unya rana ma. Ana gipang-udang mga plato, gipanglabay tanan palit og bag-o. Nabi tayo daghang mga plato diha ukay-ukayan. Palit mo daghan. May na lang ipanglabay dito kay way mahugas. Mo na may sud sa panimulay ana diha magsugod ang kakugi. Dapat diha magsugod una ka maato sa gawas. Ayaw paabot nga suguon kasi mong mama. Ana magsugod ang kakugi sud sa panimalay. Kung suguon ni mama, si mama ay suguon ug balik. Si mama na light iyahapang sugo, iyahapang buhat. Og mao na nahitabo may igsoon. Ingon nga pamilyang Kristohanon ta, wala magkuwang og tambag tudlo ang pulong sa Ginoo. Amen. Bible believer man mo diha. Amen. Oh, mao ni ang pagtunuluan Ginoo sa pulong sa Ginoo. Mao ni pagtulunan nga magtudlo nato. Nga we must work hard. Dili lang tayo ingon nga, paabot ta sweldo ni ate, manang. Nga unya si manang, nagunaw na siya mo palit og bagong karhunis. Agoy, ang imong gidahuman, naglaom ka nga, agay, kapangayo kita. Balibaran ka. No? Dili nato ibutang maigsoon ang paglaom sa atong mga anak. Dili nato ibutang atong paglaom ngadto sa usa ka tawo. Maningkamot ta pagayo. Ano? Dapat maigsoon. Niya nang mga higayuna. Makakaton kita. Kapag paningkamot, di kita magsalig sa tao. Nakay kamot. Lupik ta sa uban nga kanang naa sa gawas. Wa pa ginay kamot. Bless ko sa diyang dito adto ko City Hall. Kung bisan naa sila sa kahimtang ba. Nga di kompleto pero makita nimo naning kamot og mayo. Pero naa ni kompleto. Slawas. Dagko kay lawas. Masig pangayo nga si ginikanan. Kita mo maigsoon sa atong panahon karon nga ingon nga nagpasunod ta sa mga gagmayng bata. Ingon nga tudlo ta. Dapat ang atong binuhatan maigsoon masuon pud nila. Amen. Oo. Kaya ang pulong sa Ginoo maigsoon, pwede nimo padako sa imong una-una. Pwede nimo padako sa imong kasing-kasing. Pwede sa nimo padato sa imong kinabuhi. Nga naman, abliha ang Ecclesiastes, abliha ang panultihon. Puno na sa kaalam. Dili na sinuwat og ordinaryong tao. Mga hari ang nagsuwat ana, mga nisaksi sa kinabuhi. Mao bitaw nga ato ging balik-balikon pagtudlo ang pulong sa Ginoo bisan unsa pa kini. Kasakit nga sa diyang mudangat nato. Pero makakaton man ka. Asa man ka makadungog karog tambagan ka nga gikan gid sa pulong sa Ginoo. No? Pagpunay mo katog, sugdin na niyo ugma. Og maghimo ni nato maigsoon ang pulong sa Ginoo maigsoon nga mahimo tang kusgan. Mahimo tang eksperyensado diha sa field. Ngano man kung puno na sa kaalam imong una-una. Kung puno na sa kahibalo ang imong una-una. Tanawa karon ang mga tao pila ka porsyento ang Pilipinas nga nagagwanta sa kalisod. Matud pa sa survey, ang Pilipinas kuno
Wagi ko mawa sa top 10 nga nagkalisod-lisod. Nga nasod. Hagbay ram na nga isyu. Basi di na updated. Nga naman, basi nakasuon tag kinaiya sa mga Espanyol. Mix naman gud niya atong kinaiya. Mix na ni siya. Mix na ni siya. Mao nga asa naman ta kita rog tinuod nga asa lapo-lapo di man pud kuno to tinuod nga Bisaya. Asa ka ta kita rog tinuod nga kuan gid basi ka na mga igorot. No? Ug mix na nga atong mga kinaiya karon. Mato kag buhol aw iya amo-amo ni. Napoy lugar nga puro isog. Mo ni atong bantayan maigsoon nga unsaon man paglambo. Ang usa ka nasod sa dihang di sila magsinabot. Mao bitaw nga makita nato sa dihang ang usa ka nasod sama sa China. Mahadlok sila ang ilang leader, ilang hari murag Diyos na nila. Ngano man isog man kayo. Mutuman man sila. North Korea. Ang mga tao ti behave kayo. Behave kayo. Kano stricto kayo ang pamalakad. Ingana maigsoon. Nindot kayo nga kung naatay leader, lahi man ang itabo sa Pilipinas. Kung leader nimo ay batuan nimo mga isyu sa paglambo. Ang tanan nga proyekto sa gobyerno aw himuan gid sayop himo aglik. Gubot ang nasod. Unsaon man kuno pagprospera na bisan pag magkugi kag mayo. Ug matud pa nila sa international community nga ang Pilipino kuno mo'y pinaka-skilled kuno nga worker. Mo'y gipangita sa mga Amerikano. Mo'y gipangita og demand kay nga to sa Dubai, Saudi Arabia. Mao sa hay mouth danta diri mga skilled worker sa Pilipinas kay gipadana tanan dito. Ug ingana ang nahitabo sa atong nasud man son. Mao na nga sariling sikap with God kauban nimo. Paningkamot og maayo. Ayaw pagdepende sa imong igsuon or sa imong mama nga naa sa abroad or sa imong igsuon nga naa sa abroad. Luoy kay maigsuon. Og sila dito maunsa? Mabaldado. Kung sila maunsa sila dito. Oy, motan ka galutmen. Dili magtudlo nato maigsuon ang pulong sa Ginoo nga magtinapulan ta. Dapat gid magkugi tag maayo. Dapat magpasingo tag maayo. Amen? Nga sa atong effort, sa atong mga pagpaningkamot, makita nato ang atong harvest. Kanindot ana maigsoon, sa dihang makakuha ka sa imong pilmero nga sweldo. Kini ako aning ipalit og bagong sinina, bagong sapatos. Kumusta man ang imong pilmero nga sweldo? Bayad utang no. Gahina na daan, gisaada na daan. Kumusta man ang inyong pilmero nga sweldo? Matod pa nila sa mga nagtuon gapon sa financial nga pamaagi nga kung makadawat kuno ka sa imong sweldo, kuhaan ko na nimo sa imong mga expenses. Pila man ka presento be? Kisay na nitan-aw diri financial literacy? No? O kuhaan na nimo tanan 70% ba or 80% ba gikan sa imong income. O kuhaan po na nimo sa imong savings. Sa imong tigom, kasagaran to, wa may tigom. Ipalit man dito butang, cellphone baron, palit na dito bag-o, kaibigan TV. O wagi tigom, kay nga naman, ibayad naman ang ato sa kuan. Ana, tigpaningil, wagi tigom. Tiyan na ba istorya? Maon taon na may igsuon nga, magtigom ka sa imong future, na kay emergency fund, na kay gigahin nga pagpa-eskwela sa imong anak, na kay pwede nimo i-negosyo. Or pastor, di na mada pastor kuwang ram kay ni konsumo pastor. Hisgot ang tag-saving. Wala ta mag hisgot diri may zone nga dako tang matigom, importante nga na kay mahipos. Amen. Ngano may zone matud pa nila. Kana po kuno dakog income. Dako po kuno siya dako na siya gustuhan. Mao sa nay pareha nag example ba nga, sa Butones ba?
Kung dako ang imong halis, dako po kuno ang kwan. Butunis. Nga nasa na siya. Mo na nga tudloan natong kaugalingon nga mag-sit aside in taon nga para kung future o sa umaabot nga mga adlaw, nakay pang gasto, nakay pang palit. Muhasbag nimo ang kalisod. Wa man ta mag ampuan ang Ginoo tagaimig kalisdanan. Ginoo tagaimig balatian. Kay normal man sa tao nga moabot. Pero di ka praktikal nga tao. Makadawat ka kwarta, lipay. Makadawat ka kwarta, tawag barkada, ari mo dre. No? Mao na nahitabo may son, pero inig panahon na sa imong mga kalisdanan, ay imong mga barkada, wagi kay makita usa nga mutabang. Mao na mga ison nga, tudlo na itong kagalingon nga mag-sit aside in town para sa imong ugma, para sa imong pamilya. Ugma unang pulong sa Ginoo karon kagabi una, hinaot ko nga inyong makatunan gikan sa mga pulong nga atong nadunggan karon. Mag-ambot ta Ginoo Hesus. Salamat Ginoo sa imong mga pulong ug mga mensahe nga nagtudlo kanamo karon Ginoo. Nga dili may magtinapulan nga unta Ginoo Hesus imo kaming tagaag kadasig sa pagbuhat ug daghang mga butang. Lord nga mahimo nga among makinabuhi Ginoo. Mabungahon kini Ginoo gikan sa among pagpaningkamot. Among pagampo Dios nga buluygi ang among mga trabaho, ang among mga negosyo, ang namaligya og mga sari-sari store, mga negosyo, sama negosyo ni Bro Idel, panalipdi og panalangin ni Ginoo. Ang water refilling station ni Bro Bari panalangin ni Ginoo. Ang pagpaninda ni Sister Linda panalangin ni o Diyos. Ang pagpaninda ni Sister Bikay panalangin ni Ginoo Jesus. O Jesus, bisan pa man ang among makaigsunan nga narabaho diya sa MIPSA, panalangin ni Ginoo. Nga karong panahon sa December, Lord, madawat untang ilang mga bonus. Among pag-ampo Ginoo Jesus. Ngayon tudluan ang among makaigsunan sa paghipos. Pag-sit aside para sa panahon nga adunay mga emergency, aduna kami makuot o Diyos. Lord Jesus, among pag-ampo Ginoo nga giyahi ang among mga tiil, ang among mga tunob, ang among mga kamot, ang among mga kinabuhi sa mga panalangin Ginoo. Among pag-ampo usab o Diyos nga ikaw magahantag, magasangkap ug kaalam alang sa mga estudyante, pailob alang sa mga inahan, kakugi alang sa mga mama ug papa sa pagpantrabaho. Kinaiya nga masinugtanon nga mga kabataan ngadto sa ilang mga inahan. Among mga pag-ampo Dios. Lord, imo Ginoo ang imong mga pulong ug mga mensahe Ginoo. Maay mo bag-o sa among mga kinabuhi Ginoo. Lord Jesus, ihatag Ginoo Jesus ang kinabuhi. Kinabuhi Ginoo nga madagayaon. Kinabuhi Ginoo nga puno sa panalangin. Kinabuhi Ginoo Jesus nga puno sa kalipay. Nga sud sa panimalay o Lord, ikaw himayaon. Nga sud sa panimalay Ginoo, maka hingangha kami Ginoo sa imong pagkagamhanan, sa imong pagpanalangin. Ipasinati Ginoo ang imong talagsaon nga pagpanalangin sa imong mga kaanakan. Lord, nga mahimo ang matag usa Ginoo example. Makita sa matag usa Ginoo Jesus nga ikaw nagapanalangin abundantly, exceedingly Lord, sa espirituhanon nga mga butang, sa kaalam sa kaibalo. O Jesus, among gipangayo Ginoo balang espiritu. Giyahi kami sa among pagkinabuhi ng kalibutana. Kini among gampo sa imong ngalan in the name of Jesus. Amen. Amen.